सबको मोर जुहार जय माँ समले स्वागत कर मोर सिंपल हाउस लाइफ चैनल के। आज का हूँ 14 तारीख रविवार दिन। आज का हूँ पूजा कि सका गाधी गुधा कर आसली पूजा पाठ करी बाबू लगी नास्ता पतर टे बन ने आटा लटा के मुझे आगो मीटा छिड़े छुड़ा कर धुआ कर रखीछे चाउल दुटा चाउल के 108 लेखाटा गनी कर जड़ी थी गठे नहीं आज कि काटी जुगे बेले कि आगो मेरा के छिड़े छुड़ा कर काटी कुटा कर सबके रखी धुई धुआ कर यहाँ सूता के भी काटिक रखी थी गठा वाला कि भले से गठे ना वाला। तो चलो फिर देखमा आपके वीडियो के किन किन मैंने पूजित्या करसन भी कमेंट रे बताबे आम केन्ता कर पूजित्या उपास करुचे आपण जेनता हवा शेयर करना। तो वीडियो रे जुड़ी कर था फिर देखमा आज का नुआ ब्लॉग गोटे। तो मोर वीडियो रेंदा जुड़ी कर था जेनता हवा आपण शेयर करना। आउकिनी लटा के मुझे आगोन छिड़े छुड़ा रखी थी अधा तो मुझे आमर खेत के थी नहीं और अधा नाना नहीं थे तो सबके बाछी बुछा कर धुई धुआ कर रखी नहीं थी आ बड़ नानी घर भल लगसी आई जगह तो मुझे ट्यूशन भी पढ़ासी तो सफा है जगहटा। तो ये बसली मन के मन गनली और कि टिके जदि मन ध्यान देकर नहीं गनब बोले पासरी ही जैसी। तो 108टा दूब और 108टा चाउल चाउल के तो मुझे आगोन गनी कर रखी थी। तो इनू कलर कालर किसी नहीं बेले कि इठाने बसली मन के मन और गनली 600 बेले कि आमर 5-6 छुआ लगे करसे आउ 100 अतका चढ़ावार लगे। तो यहाँ सबके सफा कर धुई धुआ रखी थी और सूता के भी काटी कर रखी थी आ पूजितिया दिन कि आम जार किए ना करसन कहूँ तो बाकी आमर घरे सबुदिन ठानी थिला बेले भी मुझे किसी ना करे और इहादे भी किसी ना करे मझिया नानी सब करनेस 108टा लेखा यहाँ गनली और यहाँ कि चाउल यहाँ भी 108टा यहाँ जड़ी थी चिपटे नीचे गुटे पड़गले गला हेल्ले कि एंता सूता थी गठे ना पूरा भल से थीसी ने पड़वार चांस ही नहीं था। तो यहाँ सबके गनी नेली तारपर कि नाना यहाँ आसला फिर यहाँ कि चिपटा भी थी फूल देकर यहाँ कि पूरा चाउल भी 108टा और लटा भी 108टा तारपर ये फूल गुटे गुटे दिन भल है आउ कि लिया के तो मुझे छड़े छुड़ा कर रखी थी तारपर इन गुड़ बसाली पाग हो गला आटा कि लिया के पागिन अच्छे आ जुगारटा कि टिके तार बतरे जदि बिगड़ी गला बेले पाक जदि नहीं है बेले जुगार भल ना हुए हेतिर लगी यहाँ मुई इनू जुए टे पहटाली आ नाना तो सियाड़े लटा के चिपटे नौले टिपी तो ना बने हेतिर लगी मुई जुए टे पहटे नेली आ तारपर जुगार पागबार लगे आ जुगार पागबार लगी पहला गंज थी कि अलगा एंता लिया थी गुड़ टिके दिन लिया के तो रखी थी तारपर आगो जुगार बतर कर नेली तारपर से गुड़ टिके देकर फिर पागी नेली बेले बढ़िया पूरा होता पूरा चप चप ले पूरा जुगार है। तो जुगारटा एकला तो नहीं हुए बेले नाना और मुई कि दुही मिसिक जुगार के बनालु 3टा जुगार 2टा जुगार गोटे जुगार तो डेबरी पूजा जगह नु लागसी और 2टा जिन पूजा करसन से जगह नु। तो यहाँ 3टा जुगार बनालु नाना संगे और जुगारटा पाग होता कि लिया जदि गुड़ पाग हो बोले पूरा मस्त पूरा जुगार होता आमर मस्त पूरा केना बढ़िया जुगार होता। तो आपण मैंने केन्दा करी करसन जे भी कमेंट रे बताबे आम जुगार लिया तो नहीं लगे बाकी कि पूजा पाठ थी लिया टिके नहीं भाजब जुगार टिके नहीं नब बोले पूरा मेला लगसी सभे नेसन लिया जुगार तो सुंदर भी दिसी और भल भी लगसी पूरा मेला ने लगे जगहटा। तो आपण मैंने केन्ता करी करसन जे भी कमेंट रे बताबे आमे तो एंता करी करसुँ। तो सबू जगह नु अलगा अलगा कहूँ तो आमर गाँव कि खूब कम करसन मात्र 8 जन न करूँ आ क्या करब पूजा पाठटा हेन्ता यहाँ तो पूरा निर्जला उपास है तो किसी खाई पी ने बने हेतिर लगी कही ने भी ना हुए जार बतरे से करबाटे जहाँ कि मन लागला करबाटे और कही ने तो नहीं हुए जे रही पारे तो हेन्ता पूजा पाठ तो पूरा कॉस्टली उपास पूजितिया भेजुतियाटा। तो हेतिर खूब कम जन करसन आम 8 जन मात्र करूँ। तो यहाँ कि नाना टिपी टुपा सारी थी न तारपर आसगो नाना बोली सास बह मिसिक जुगार के बने नौछु तारपर सरला काम
ତ ଏନ୍ତା ଉପାସ ବାର କରିଥିବ ବେଲେ କିନି ସୋଚ୍ ବସିଥିଲେ କଦରା ଲାଗ୍ସି କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ କରୁଥିଲେ କିନି କଦରା ନା ଲାଗେ ଆଉ ଯଦି ସୋଚ୍ ବସିକରି ରହେବ ବେଲେ କିନି କେନ୍ତା ଯେ ଝୁମରା ଲାଗ୍ସି ମୋର୍ କଥା ମୁଇଁ କହି ନଉଛେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ମତେ ତ କିନି ସୋଚ୍ ବସିଥିବ ବେଲେ ଅଥା ଲାଗ୍ସି ଭଲେ କିଛି ନା କିଛି କାମ୍ ଟିକେ କରୁଥିବ ବେଲେ କିନି କିଛି ନା ଲାଗେ ତ ଏନ୍ତା କରି ପୁରା ସବୁ କାମ୍ଟା ସାରି ନେଲୁ ଆଉ ବସିଥିଲେ ପୁରା ହଦ୍ରା ଲାଗ୍ସି ତ କେନ୍ତା କରି କାମ୍ଟା ସରୁ ବାଗିର୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଆଗନୁ जुगार बेटी बुटा कर जुगार के बोलसी लिया के तो छड़े छुड़ा कर रखी नहीं थी डबाते शुक्रवार दिन लिया भाजली आउ पूरा छड़े छुड़ा कर शनिवार दिन रखी नहीं थी पूरा मुई हेबा कि बोली भावुली जुगार बाकी मस्त पूरा जुगार होता तो वीडियो के कंटिन्यू करूँ आउ एंता वीडियो रे जोड़ी करी थाउन तो जिन माने भी मोर चैनल रे नुआ अछन प्लीज चैनल के सब्सक्राइब टे भी करी दउन वीडियो के लाइक टे करूँ और बहुत मात्रा में शेयर करूँ तारपरे एटा भी लिया पगला हिचे और फलमूल सब अच्छे पूजा थाली रेडी हो गला न आउ यहाँ दे मु आटकी गले बन के गाधी देखुन इटा हूँ आमर गाँव बन बने दूरिया पड़ी जैसी कहूँ तो पूरा 1 किलोमीटर पाखापाखि पड़ी जैसी तो उपास बार करते दूरिया चालबार के किनी गोड़ हाथ नहीं चली बाकी गाधी नवा बेले पूरा मुणे बुड़ी गाधी नवा बेले कि पूरा निचके गुटे पूरा बहुत बढ़िया लगसी तो ये पूजाटा पूजित्याटा कि 7 मुठा बेल काढ़ब अगधुआ पूजाए आउ जेन 4टा काकीर चकी आउ आमे अफा मार्ग काठी करसूँ गाड़सूँ इन कहता सकाले भी 4टा चकी और काठी 4टा बेलो बेली भी अगधुआ पूजा पाठ कर सारसूँ तार गाधी कर एक मुही होकर पैन कल से लेखा धरसूँ आ कथबार्ता नहीं हन कथबार्ता नहीं करी नहीं हम बोलिक बही लेखाई बाकी क्या करब शोर भी नहीं हुए से टाइम की तो एंता करी आमे जेते बेलू गले भी कि बेल बुड़ी जैसे दूरिया बंदे और सकालू तो आउ जांगल नहीं चले पूजा कर इे पूजा सामान धरब और फिर एक दूरिया के गाधी जीव और नहीं गले भी तो नहीं हुए आउ ई कामटा बंद कंटानी कबारे तो निहती लगी आउ इनु महादेव बाबा सब अच्छन बेले बंद के गाधी जीव इनु पूजा पाठ कर सारब तारपर कि फिर सेनु भगवान ठाने पूजा कले बहुत बढ़िया लगसी आउ मझी एंता उपास बार कले कि निजर शरीर भी पूरा फिट रहसी भल लगसी भी निजके तो एंता करी आमे पूजित्या करसूँ आपण मैंने केन्ता करी करसन जे भी कमेंट रे बताबे बहुत बढ़िया लगसी एंता पूजा पाठ करब बोले कि से दिनटा पूरा एंता मस्त लगसी पूरा मन चंचल लगसी और निजर पूजी लगी पूजित्याटा है तो पूजिर मंगल लगी पूजिर आयु वृद्धि हो बोली पूजित्याटा करसन पूजा करी जे मुई हाथे रेडी हो सारी ना आटा अच्छे पूजा खंजा सब तो यहाँ दे जीमु गाँ खुल के तो गाँ खुली पूजा करसूँ आमे गाधी गुधा कर आसलु बनलु और रेडी रुडा हेली यहाँ दे पूजा करमु गाँ खुलू पूजित्या ओम यज्ञ पवित्रं दुरिता निवारणं योगस्थाय नमो तदन्यासः मध्यमाध्यार वैष्णव आसं प्रजातं योगः नमस्ते नमः हाँ इे करसूँ डेबरी पूजा तो डेबरी हाथे सब करवाटे डेबरी हाथे माचिस मारब डेबरी हाथे इटा से चाउल थी सब जिनिस न डेबरी हाथे करवाटे एटा डेबरी पूजा कहसन आपण मैंने काଣା कहसन जे कहबे हमें तो कि डेबरी पूजा बोलसो सभे कहसन न डेबरी हाथे गोटे करवाटा पूरा मुश्किल लगी जैसे है कि केभे न करथबो डेबरी हाथे आ डेबरी हाथे बैठा जालब डेबरी हाथे माचिस मारब डेबरी हाथे अगरबत्ती को हुलाब डेबरिया पूजा यहाँ भी टी वीडियो बनी आ वीडियोटा टी बड़ हो जहाँ कले भी पूजित्यार वीडियो और सब के टिके मैं आपण मान से शेयर कर बड़ हो बड़ हेले भी भल हवा बोली आशा कर तो वीडियो के भी बहुत मात्रा शेयर करूँ आपण मान सपोर्ट हेले मोर चैनलटा टी आगे बढ़ी पार्बा तो मोर चैनल के सपोर्ट करूँ और एतकी जन तो पूजा कलु मात्र 8 जन न तो बहुत बढ़िया लगला पूजाटा बहुत बढ़िया पूरा लगसी एंता उपास बार करते बोले झुमरा भी न लगे राति एना करी सकाल पाऊँ जो बन के जीमु और पूजा पाठ करमु बोली कि फिर अंधारू उठलु 4:30 होता तार बन के भी गाधी गलु
अरे बसिया बसिया है সপ্তমী দিন একবার করি অসাই ধান নানা ব্যঞ্জন করিল সম্পূর্ণ ক্ষীরি পিঠা দি ঘৃতান্ন একালে উঠিয়া শাকু ছাড়ি সর্বপরিবারে যাহাকু লড়ি এমান সংযোগ করি থইব সুগন্ধ ঘেনি স্নানকু জীব দক্ষিণ উত্তম নদী পোখরী উঠই আই নির্মল করি বালিরে চিল শিয়াল করিব দুহিଙ୍କ দুই দান্ত কাঠি দেব দেলো বলে কাঠি ଆଉ କାଠି ନାଡ଼ି ଲଗାଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ମାନ ଆଉ ପୂଜିତ୍ୟାରେ ତ ଫଲ୍ ମୂଲ୍ଛି ବାଟେ ଆଉ କିନି ସବୁ ତ ଜାନି ହେସି ଯେତ୍କି ଗୀତରେ ପଢ଼୍ସି ତ ସିଆଡ଼େ ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲେ ତାର୍ପରେ ଫଲ୍ ମୂଲ୍ଛିସନ୍ ତ ସବୁ ତ ଜାନି ହେସି ବାକି କିନି ଯେନ୍ ନଅର କୋଲି ଆଉ ସୋଲା ବୋଲ୍ସନ୍ ଯେନ୍ ହେଟା କିନି ଯେତେ ଲୋକ ବି ପଚ୍ରାଲୁନ କିଏ କିନି ସଠିକ୍ ନାଇଁ କହନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ସୋଲା ଆଉ ନଅର କୋଲି କେରନ୍ଦା ତ ଜାନିଛୁଁ ବାକି ନଅର କୋଲି ଆଉ କିନି ସୋଲା ବୋଲ୍ବାର୍ଟା କାଣା ଯେ ଆମେ ନାଇଁ ଜାନ୍ବାର୍ କହୁନ୍ ତ ସେଟା କାଣା କି କହେସନ୍ ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଜାନିଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଜାନିଛନ୍ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ନଅର କୋଲି ଆଉ ସୋଲା କାଣା କି କହେସନ୍ ଯେ ସେଟା ବି ଛିବାର୍ଟେ ତ ସେଟାକେ ଆମେ ନାଇଁ ଜାନୁ ବେଲେ କେନ୍ତା କରି ଜାନ୍ବ ସୋଲା ବେଲେ କାଣା ଆଉ ନଅର କୋଲି କାଣା ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଜାନିଛନ୍ କିନି କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ଆମେ ବି ଜାନ୍ମୁ ତ ଯେତ୍କି ଜିନିଷ୍ ପଡ଼୍ସି ଅଦା ମକା ତାର୍ପରେ କରମଙ୍ଗା ପାନ୍ପତର୍ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ପଡ଼୍ସି ତ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ତ ଛିବାର୍ଟେ ତାର୍ପରେ ସବୁ ଗୀତ୍ ବି ଗାଇଲେ ତାର୍ପରେ ସବୁ ଯେତ୍କି ପୂଜା ପାଠ୍ କର୍ବାର୍ କଥା ଫଲ୍ ମୂଲ୍ ଛିବାର୍ କଥା ଛି ସାର୍ଲୁ ତାର୍ପରେ କିନି ଇଟା ସେ ଭଗବାନ୍କୁ ଇଟା ସେକୁଛନ୍ ସଭେ ତ ମୁଇଁ କିନି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲି ଆଉ ମୋର୍ଟା ବାକି ନାଇଁ ବନେଇ ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିନ ମୁଇଁ ବାକି ଲୁକର୍ଟା ବନାଲି ଆଉ ମୋର୍ଟା ନାଇଁ ବନେଇନ ତ ଏନ୍ତା କରି ଆମେ ପୂଜା କର୍ସୁଁ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ପୁରା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଗାଁ ଖୁଲି କର୍ବ ଭେଜୁତିଆ ବି ଆମର୍ ବାଟ୍ମୁହେଁ ହେସିଟା ହଉଛେ ଆମର୍ ବାଟ୍ମୁହଁ ଗାଁ ଖୁଲି ଆଉ ପାଗ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ନାହେଲେ ତ ଗଲା ବର୍ଷ କିନି ପେନ୍ ବର୍ଷି ନେଲା ବେଲେ କିନି ଘର୍ ଭିତ୍ରେ କଲୁ ତ ଗାଁ ଖୁଲି ଯେନ୍ତା ମଜା ଲାଗ୍ସି ଯେ କର୍ବ ଏନ୍ତା ଫଇଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଘର୍ ଭିତ୍ରେ ଟିକେ ହେନ୍ତା ସୁବିଧା ନାଇଁ ଲାଗେ ଆଉ ପେନ୍ ବର୍ଷି ନେଲେ ତ ପୁରା ଯେନ୍ସି ପୂଜା ପାଠ୍ ହଉ ପୁରା ସେଟା ହେଇଯାଏସି ତ ଏଥର କିନି ପେନ୍ ବି ନାଇଁ ବର୍ଷି ପୁରା ମେଲା ପୁରା ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ପୂଜା ପାଠ୍ କରି ସାର୍ଲୁ ତାର୍ପରେ କିନି ଘର୍କେ ଆସ୍ଲୁ ତାର୍ପରେ କିନି 4:30 ଫେରି ବନ୍ଧ୍କେ ଗାଧି ଗଲୁ ଆଉ ଅନ୍ଧାରୁ ନାଇଁ ଯିବ ବେଲେ ଦୁରିଆ ବାଟେ ବେଲେ କିନି ଫେର୍ ଉଜୁର୍ ହେଇଯାଏସି ତ ଟିକେ ଅନ୍ଧାରୁ ଯିବାର୍ ପଡ଼୍ସି ଏନ୍ତା ଲାଇଟ୍ ଧରିକିରି ଅନ୍ଧାରୁ ଯାଏସୁଁ ଆଉ ସବେ ଡକା ହକା ହେଇକିରି ହେଦିନ ତ ହେନ୍ତି ବି ଝୁମ୍ରା ନାଇଁ ଲାଗେ କେନ୍ତା କରି ସଖାଲ୍ ପାଉ ଗାଧି ବାଗିଲ୍ ଜୀବନ୍ଟା ଲାଗୁଥିସି ଗାଧି ନେବ ବେଲେ ପୁରା କିନି ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ନିଜର୍ ଶରୀର୍କେ ପେନ୍ ଟିକେ ଗାଧି ନେବ ବେଲେ କିନି ଫେର୍ କିଛି ନାଇଁ ଲାଗେ ଏନ୍ତା ଭୋକ୍ ଶୋଷ୍ ତ କିଛି ନାଇଁ ଲାଗେ ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଅନ୍ଧାର୍ ହେଇଥିଲା ଆସ୍ଲୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବା ହେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରି ନେଇଛେଁ ତ ଫେରି ଅନ୍ଧାରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ନୁନି ଗୁଟେ ଥିଲା ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇନି ବୋଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୂଜା ପାଠ୍ ଟିକେ କର୍ବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ନାଇଁ ବନାଲେ କିନି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଉଛେ ତ ମତେ ଏଡ଼ିଟ୍ କର୍ବାର୍କେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବେଲେ କିନି ମୁଇଁ ସେ ଆମର୍ ନିକେ ଗଲି ବେଲେ ସେନୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେ ମୁଇଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ନାଇଁ କରିନ ଫେର୍ ଘର୍କେ ଆସ୍ଲି
ଆଉ ଘରକେ ଆସିଲି ତାପରେ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ସବୁକେ ଏଡ୍ କଲି ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲି ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହ ସେୟାର କରୁଛେ। ତ ତଥାପି ବି ଗାଧି ଗୁଧା ସାରଲୁ ଆଉ ଉଜୁର ନାଇଁ ହେଇଥିନ ତ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ଆମର୍ ଗାଁର ବନ୍ଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ପେନ୍ ବି ପେକ୍ ପୁରା ଅଛେ ଆଉ ଏଇ ଆମର୍ ଗାଁର ବନ୍ଦରେ କିନି ମାଛ ଛାଡ଼ସନ୍ ତ ଗାଁ ଯାକିର୍ ସମ୍କୁ ଦେସନ୍ ମାଛ ଛାଡ଼ସନ୍ ଯେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର୍ ଗାଁର ବନ୍ଦ। ତ ଏନ୍ତା କରି ଆମେ ଏଇଟା ପୂଜା ସଭେ କଲୁ ଆଉ ଫିର୍ ଜୁହାର ଭେଟ ହେଲୁ। ତ ସବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରଛେ ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ। ଆଉ ପୂଜା ପାଠ କରି ସାରିଲୁ ତାପରେ ଏଇଟା କିନି ଯେନ୍ 7ଟା ମୁଗ ଆଉ ଯେନ୍ 7ଟା ଚାଉଲକେ ଗିଲବାରଟା ମହା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏସି। ଦେଖ ଆର ଦିନ ତ କିଛି ପେନ୍ ତକ୍ ନାଇଁ ପିଇଥିବ କିଛି ନି ଖାଇଥିବ ବେଲେ କି ସକାଳୁ ଟଣ୍ଟିନୁ ଏଇ 7ଟା ମୁଗ ଆଉ 7ଟା ଚାଉଲ କିନି ବଡ଼ା ତରସରେ ଯାଏସି ଗିଲବାରଟେ ଚାବବାରଟା ତ ନୁହେଁସେ ତ ସେଥିକିନି ଏନ୍ତା ସର୍ ଥି କି କଦେଲ ଟିକେ ହଉ କି ଟିଫିନ ଟିକେ ହଉ ଏନ୍ତା ସବୁକେ ଦେଇନେବ ଆଉ ଗିଲବ ବେଲେ ଯାକ ଜେସି ଟଣ୍ଟିନୁ ତ ଏଇଟାକେ ଗିଲି କରି ଜିନ୍ତିଆ ପିନ୍ଧବାରଟେ ତ ପେନ୍ ଭିତରକେ ଯାଇକରି କିନି ଏଇଟା ଏଇ ମୁଗ ଆଉ ଚାଉଳକେ ଗିଲସୁଁ। ତ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରସନ୍ ଯେ କହିବେ। ତ ଆମର ଇନୁ କିନି ପୁରା କେତନିଟେ ପେନ୍ ଅଛେ ତ 8 ପେନ୍କେ ଯାଇକରି ମୁଗ ଚାଉଳକେ ଗିଲବ ତାପରେ କିନି ଜିନ୍ତା ପିନ୍ଧବାରଟେ ତ ଏନ୍ତା କରି ପୁଅ ଝିଲ୍ ଲାଗି ତ ପୂଜା ପାଠ ପୁଅ ଝିଲ୍ ଲାଗି ପୂଜା ପାଠ ଅଛେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ପୂଜା ପାଠ ପୁଅ ଝିମାନଙ୍କର ଲାଗି ପୁଅ ଜିନ୍ତିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ଭାଇ ଜନ୍ତିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ବହିରେ ଅଛେ ତ ଯେନ୍ଟା ନୀତି ନିୟମ କରଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ତାପରେ କିନି ଗାଧି ଗୁଧା କରି ବନ୍ଦନୁ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆସିଲୁ ବେଲକେ ଛୁଆମାନେ ତ ଶୋଇଥିଲେ ବେଲେ ନାନୀ ଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲେ ନେହେଲେ ତ ଶୋଇ ଦିନ ତ ଉଠନି ଆମର୍ ବାବୁ କାଣା କହିବ ପୁରା 8 8:30 ହେଲେ ଯାଇ ଗୁଟ୍ସି ସଭେ ନ ତିନି ପଟ ଅଛନ୍ ଯେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୁଟ୍ସନ୍ ବେଲେ ଉଠିଲେ ତାପରେ କିନି ମୁଇଁ ଉତରେଇ ନେଲି ଆଉ କିନି 7 ଥର ଉତରାବାରଟେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରସନ୍ ଯେ ଆମେ ତ 7 ଥର ଲେଖା ଉତରାସୁଁ। ତ ପିଢ଼ା ଗୁଟେ ପକେଇ ନେଲି ବତି ଜାଳିଲି ତାପରେ କିନି ଉତରାଲି ଆଉ ମୋତେ ଫିର୍ ବରଗଡ଼ ଯିବାର ଥିଲା ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା ନିକେ ବେଲେ କିନି ଯେନ୍ ଦିନ ପୂଜା ପାଠ କରିଥିବ ସେଦିନ ନାଇଁ ଉତରାଲେ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ବସ୍ତି ଯିବାର ଥିଲା ବେଲେ କିନି ଆମର୍ ଗାଁନୁ ବି କେଣ୍ଟର ଯାଏସି ବାକି ମୁଇଁ କେଣ୍ଟରରେ ନାଇଁ ଯାଏ ଆମର୍ ବାବୁ ନେଇ ନେଲା ପାଇକମାଲକେ ତ କିନି ମହାରାଜା ବସ୍ ଲାଗିଥିଲା ଠିକ୍ ଆମର୍ ଝାରବନ୍ଦ ଆଡ଼ୁ ଆସି ବେଲେ ସେଥିରେ ଗଲି ବେଲେ କିନି 12 12:30 ହେଇଗଲା ମୋତେ ବରଗଡ଼କେ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ତ କିନି ତିନି ଆମର୍ ସପ୍ନା ରୂପେଶ ଆମର୍ ବାବୁ କି ଆଉ ଆମର୍ ଉମେଶ 4 ଲୋକକୁ ଉତରେଇ ନେଲି ତାପରେ କିନି ଆମର୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ନିକେ ଗଲି ତ ଆମର୍ ଉମେଶ ବି କିନି ବଢ଼େପୁର ସଖାଲୁ ପଲେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମର୍ ଆଦ୍ୟା ନିନି ତ ନାଇଁ ଉଠିଥେଇ ତାର୍ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ନେଲେ ଆସି ତ ଏନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଉତରା ନେଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଗଲି ବରଗଡ଼ ତ ବରଗଡ଼ରେ ବି ଆମର୍ କ୍ରିଷ୍ଣାକେ ଉତରାଲି ଆଉ ମୁଇଁ କିନି ଯହ ଭିଡ଼ିଓ ବରଗଡ଼ର ନାଇଁ ବନେଇନ ଅଧା ବିଧା ଲାଗୁଥିବା ବେଲେ କିନି ନାଇଁ ବନେଇ ତ ଆମର୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଯେନୁ ରହେସି ନେହେଲେ ବନାମି କେ ବୋଲଥିଲି ବାକି ନାଇଁ ବନେଇନ ଫେର୍ କେଭେ ଯଦି ଯିମି ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି। ଆଉ ଇଟା ହଉଛନ୍ ଆମର୍ ଉମେଶ ପାଇକମାଲନୁ ରହେସନ୍ ବେଲେ କିନି ବଢ଼େପୁର ପଲେଇ ଆସିଲେ କହିଥିଲି ମୁଇଁ ବଢ଼େପୁର ଆସ୍ବ ଗୋ ମୁଇଁ ତ ଯିମି ବୋଲି ବେଲେ କିନି ବଢ଼େପୁର ପଲେଇ ଆସିଲେ ତ ସମ୍କୁ ଉତରା ନେଲି ତାପରେ ଗଲି ମୁଇଁ ବରଗଡ଼ ଆଉ ଆମର୍ ବାବୁ ନେଇ ଛାଡ଼ଲା ବାଇକ୍ରେ ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଛେଁ ତ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରୁନ୍। ଆଉ କିନି ମୋର୍ ପୁଅ ଯେନ୍ତିଆ ଉପାସ କରବାରଟା 22 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ଆମର୍ କ୍ରିଷ୍ଣାକେ 2 ବରଷ ହଉଥିଲା ଆଉ ମୁଇଁ ହେତ୍କି ଦିନୁ କଲି ବଡ଼ ନାନୀ କରୁଥିଲେ ତ ବଡ଼ ନାନୀ ଛାଡ଼ି ନେଲେ କି ତାପରେ ମୁଇଁ କଲି ଆଉ ଯେତ୍କି ଦିନ ତକ୍ ମୁଇଁ କରୁଥିମି ପୁଅ ଯେନ୍ତିଆଟା କରିପାରମି ହେତ୍କି ଦିନ ତକ୍ କରମି ଯେଭେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗଲେ ସେତେବେଲର କଥା ହେତ୍କି ବେଲେ ଅଛେ ବାକି ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ ମୋତେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିବା କିନି ମୁଇଁ ପୁଅ ଯେନ୍ତିଆଟା କରମି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ପୁଅ ଯେନ୍ତିଆ ଇଆଡ଼େ ଆମର୍ ଗୋଲୁ ବି ଉଠି ଯାଇଥିଲା ନା ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ବାର ଥିଲା କିନି ନେହେଲେ ତ 8 8:30 ବାଜି ଯାଏସି।
ଆଉ ତାପରେ କିନି ପାଇକ୍ ମାନୁ ଠିକ୍ ଆମର ବାବୁ ଆନି ଛାଡ଼ିଲା ତ ମହାରାଜା ବସ୍ ବି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସକାଳୁ ତ ଆସି ନା ହୁଏ ପୂଜା ପାଠ କରିଥିବ ଘରର କବାର୍ କମ୍ ସରିଲେ ତ ଆସିବ କବାର୍ କମ୍ ବେଲେ କାଣା କି ମୁଇଁ ସମସ୍କୁ ଉତରେଇ ସାରିଲି ତାପରେ ବସ୍ ନହେଲେ ଶିଖା ବସ୍ରେ ଗଲେ ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚି ହେସି ତ ମୋତେ ଯାଉନ୍ କିନି 12 12:30 ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆସିଗଲି ମୁଇଁ ଆମର କୃଷ୍ଣାନିକେ ତାପରେ ଉତରା ନେଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନେ ବନେଇନ ତ ଏତ୍କି ବନେଇଛେ ଆଉ ଫିର୍ ଆସଲା ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇଛେ ଯେନ୍ଟା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥେ ସେୟାର କରମି ତ ଭିଡ଼ିଓ କେନୁ ରଖୁଛେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ करवाटा ना भूलबे तो आपण मैंने केन्ता करी पूजिंत्या करले जी कमेंट रे बताबे तो वीडियो केन रखुछे जुहार जय मां समलेई।